Alors mes chers élèves, maintenant on va procéder à la troisième remarque concernant les nombres complexes. Maintenant, si on vous demande de trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe, mais les coefficients fihom les nombres négatifs. Alors, on va procéder, on va écrire une remarque 3 concernant les signes des coefficients d'un complexe. Alors, par exemple, si on a un complexe Z qui s'écrit sous la forme module R argument θ, alors كي نديرو نتعاملوا مع le complexe Z2 اللي هو cosinus θ moins I sinus θ ولا x plus y x moins y. alors هذا هو x plus y. alors هنايا هاد لو كي نديرو نتخلصوا منها je vais écrire tout simplement le complexe R moins θ, يعني هذيك موان غنعطيوها العمده ديال le complexe Z2. Maintenant, si par hasard le complexe Z3 فيه واحد moins devant le réel بحال هكذا، alors في هذه الحاله كنديروا المعيار R والعمده هي pi moins θ. Je vais vous donner quelques exemples هكذا باش نفهموا مزيان هاد لا نوسيون كي بالنسبه ليا difficile في l'examen. لقيت كاين كيلقاو بزاف هاد المشاكل نتاع لي كومبلكس surtout في la forme trigonométrique. alors إلا كان عندنا Z4 فيها moins les deux à la fois, j'ai un moins devant le réel et un moins devant le imaginaire. alors في هذه الحالة le réel غيكون عندنا le module c'est R et l'argument c'est pi plus θ. D'accord, il nous reste la dernière chose qui est intéressante. Si un complexe ما كتكونش بزاف هذه سي كومبلكس Z5 فيه un certain sinus θ plus I cosinus θ. alors هنايا on va faire une transformation ولا un changement sinus يولي لنا cosinus والcosinus يولي لنا sinus. donc غتولي لنا واشنو تولي لنا cosinus pi sur 2 moins θ plus I sinus pi sur 2 moins θ. هذا هو الكومبلكس Z5. alors je vous donne des exemples. voilà des exemples. alors je prends le complexe Z4 par exemple 1 moins I 1 moins I. alors le module de Z4 c'est la racine de 2. Déjà la racine de 2, 1 au carré plus moins 1 au carré. Alors je vais factoriser par racine de 2. alors racine de 2, donc Z4 c'est racine de 2, 1 sur racine de 2 moins I 1 sur racine de 2. alors 1 sur racine de 2 ما غاديش نخليوها هكذا، غادي نضربو في racine de 2 في البسط المقام، غتولي لنا racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. le complexe Z4 عطاتنا cosinus pi sur 4 شنو قلنا قبيله مي ما يكونش عندنا racine 3 دونك عرفوا بان العمده هي pi sur 4 دونك moins I sinus pi sur 4. تاع كي نتخلصوا من هذا الناقص لان لا فورم تريغونوميتريك دان كومبلكس خاص يكون فيها R cosinus θ plus I sinus θ، ما خاصش تكون عندنا الموان. باش نتخلصوا من هذا الموان ها هي نحيدوها نديرو موان العمده moins θ. d'où le complexe Z4 غادي يولي لنا racine de 2 معيار وعمده هي moins pi sur 4. ça fait, vous êtes d'accord? alors je prends l'exemple Z5 moins racine de 3 plus I. alors هنا عندنا moins racine de 3 donc عندنا un moins في المقدمه مرتبطه ب le réel du complexe Z5. alors trivial, je vais calculer Z5 le module dialogue. غادي يعطينا racine de 3 moins racine de 3 au carré c'est 3 plus 1 c'est racine de 4 alors c'est 2. donc
je factorise par 2. Alors Z5, on a 2 moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Tiens, بلا قلنا ملي كيكون عندنا racine 3 في المقدمة كتكون العمدة هي pi sur 6. Donc, تولينا l'écriture de Z5, c'est 2 moins cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. مزيان؟ شكون هو اللي مديرونجينا هنايا؟ هو هذا لو موان باش نتخلصوا منه. دونك غادي ندير بي ناقص العمده. شنو هي العمده هنايا؟ بي على 6. اذا زد 5 سي ان كومبلكس دو موديل 2 et d'argument pi moins pi sur 6. شكون اللي قالنا ندير بي moins pi sur 6؟ دونك l'astuce 3 le moins رديناها pi moins θ. D'où au total Z5 c'est un complexe de module 2 et d'argument 5 pi sur 6. Alors le dernier exemple concernant ces astuces, le complexe Z6 qui est égal à moins 1 moins I racine de 3. إذا غادي نلاحظوا بأن Z6 فيه moins في المقدمة moins في الوسط، يعني moins عندها علاقة مع le réel ou ما عندها علاقة مع l'imaginaire. Alors je vais calculer le module de Z6. C'est racine de 1 plus racine de 3 au carré c'est 3. C'est racine de 4 c'est 2. Donc Z6 a pour module 2. Je factorise par 2. T'attends moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Tiens, 1 demi racine de 3 sur 2. بدنا نعرفوا شنو هي العمدة. شنو قلنا قبيله؟ قلنا في l'astuce 1 بأن racine 3 اللي كان في التالي العمدة هي pi sur 3. Donc c'est évident, 2 moins cosinus pi sur 3 moins I sinus pi sur 3. وباش نتخلصوا من الناقص والناقص je vais appliquer directement l'astuce تاع قبيله باش نتحل الناقص ولينا Z6 الكتابة ديالو هي 2 معيار يعني module et l'argument c'est pi plus pi sur 3. C'est-à-dire au total, Z6, c'est un complexe de module 2 et d'argument 4pi sur 3. D'accord? Alors, pour finir ce paragraphe concernant l'écriture trigonométrique du complexe, on va faire un petit rappel sur les propriétés d'un complexe qui sont très intéressantes. Alors, concernant le complexe, la première propriété, il y a R θ, un complexe fois R' θ'. Alors évidemment, c'est le complexe R' θ plus θ'. Alors je fais le produit des modules et je somme les arguments. Il y a un complexe sous la forme quotient 1 sur R, Rθ, c'est 1 sur R moins θ. C'est moins θ. Le complexe هذا المقلوب ديال عند العقدي المعيار والعمدة كندير المقلوب المعيار وناقص العمدة. غادي نعطيكم مثال في كل حالة. Alors maintenant إلا درت خارج عددين عقديين Rθ عطاونا لو كومبلكس ا بريم تتا بريم على شكل مثلثي في المقام. كندير القاعده الخارج ديال عددين عقديين كندير ار على ار فتحه و تيتا موان تيتا فتحه. مزيان. يبقى لنا لا بلوس انتريسونت فورمول عندكم في الباك هي لا فورمول دو موافر. لا فورمول de Moivre. Moivre, c'est un certain mathématicien, peut-être ce qu'on demandait. Alors, كتسمى علاقة موافر. واش كيقولنا هذا موافر؟ كيقولنا لك عندنا un nombre complexe module et d'argument Rθ à la puissance n avec n un entier naturel non nul. شنو كنديرو R à la puissance n θ. يعني كناخذوا المعيار كنديرو اس ان وكنديرو ان ثيتا، ولكن كتبقى لنا الخدمه المهمه هي بالنسبه لهاد ان ثيتا كنتعاملوا معها
باش بالعدد الزوجي والعدد الفردي. بمعنى إذا كان عندكم ان تيتا، ان تيتا عدد زوجي، ان نومبر بير، إذا عدد زوجي يعني هذاك الزاوية لقينا عدد زوجي، فالار تيتا على بيسونس ان كتعطينا ديريكتومون ار على بيسونس ان. باغ كونطخ إذا كان عندكم ان تيتا، جو فو دون ان اكزومبل، عدد فردي، ان نومبر امبير، عدد فردي، فالار تيتا على بيسونس ان تكون حسبته موافق، تكون ديريكتومون le posé ديال le module à la puissance, c'est-à-dire moins r à la puissance n. Donc l'objectif de chaque exercice في l'examen, إما كيقول لكم montrer que r à la puissance n un nombre qui est strictement positif, il تقولوا strictement positif appartient à l'ensemble r étoile plus, ou bien كيقول لكم بأنه سالب يعني appartient à l'ensemble r étoile moins. D'accord? Je vais vous donner un exemple maintenant. Alors, on donne un exemple concernant la formule de moindre. زمعنا إلا خدينا exemple إلا خدينا le complexe 2 alors pi sur 3 le pi sur 6 à la puissance 18 à le complexe. Comme les 2 pi sur 6 à la puissance 18, on montre que le complexe Z appartient à R-, يعني عدد سالب. Alors c'est très facile, je vais appliquer la formule de moindre. Alors 2 pi sur 6 à la puissance 18, on va 2 à la puissance 18, alors 18 fois pi sur 6, alors c'est un 2 à la puissance 18. 18, je vais simplifier 18 par certainement 3pi. Ah tiens, le 3pi, c'est un élément, c'est un nombre qui est impair. C'est un nombre impair. عدد فردي. Alors حسب الملاحظة اللي سمعتكم هنايا r à la puissance n هو moins r à la puissance n. Donc شنو تولي لنا l'écriture؟ غتولي لنا moins 2 à la puissance 18 et les nombres négatifs. Donc, on arrive à montrer que Z appartient à R moins étoile. Alors, ça fait, alors dites que le nombre complexe Z, la formule de موافق حسب موافق غنكتب حسب موافق أو علاقة موافق بما أن لقينا هنايا 3 بي عدد فردي ولات لنا موان. وكما تلقينا هنا 4 بي عدد زوجي واش غتولي لنا؟ تولي لنا 2 على بيسونس 18 اذا فهو بوزيتيف وليس نيجاتيف. داكوغ. اذا الى خدينا ان اوتر اكزومبل كونسيرنون لي زوبيراسيون، الى خدينا زوبيراسيون باغ اكزومبل خدينا لو كومبلكس جوج بي سور 3 على 4 بي sur 4 وقال نقلبوا على خارج ديال هاد العددين العقديين. وشنو غادي نديرو؟ غادي نستعمل العلاقه مباشره للمعيار على المعيار والعمده ناقص العمده. لان الكتابه واش غتولي لنا؟ غتولي لنا زد اي لو كومبلكس اي غتولي لنا جوج على 4 معيار والعمده هي بي على 3 ناقص بي على 4. داكوغ. إذا لو كومبلكس يو اللي حنا نقلبوا على الكتابة المثلثية ديالو ولا لنا معياره هو 1 على 2 والعمدة بي على 3 ناقص بي على 4 هي بي على 12. ونقدروا نكتبوا تو سامبلومون اي لو كومبلكس هو ان دومي. الوغ إذا طلبوا من الكتابة المثلثية كوسينس بي على 12 زائد اي سينس بي على 12.